Oromo Chuke Utumalatu mujaget abde bet bakul lokov tadibelo Utumalatu aizo tani aizo racho aizo manta tu demi tiga dikan menayat tani kader ratti nanis tani badal angkuno asir ratti sandala sakade finne kesatti kararati nar gitu kan Alchalku. Dabda mucaa keessa kunoo dabdan tiridantii keessa Oromoo tiridantiin kee kaagalgiloot masjaa killilu ciitaate Oromoo mucaan kee hin dandeenye inuma tadaakkamte mucaan kee Oromoo inuma tadaakkamte mucaan kee aizo jettanii kunoo nanni siniif maraadha sandalii asirratti sakkaadheen Finfinnee keessatti aspaaltii akkas peestaalee asirra godheen sandalii akkas sakkaadheen akkas shiifu jechaan isiniif deemu kanuma kunoo isin gobas raachuu deemi barta qaalikoo jettanii qaalitti nagashitanii lijaareen anaan immoo barta jettanii xallaan taanii raqammasiistanii kunoo tashashee kunoo fuunaadha. Ani gaafuma aizo jettanan xaraxaruu qaba. Naman gorsitan dhiisiraachuu koo wanti kun of eeggachaa sirbi namaan jettan. እግዚአብሔርን kunoo isheef ቀላልidha kunoo. Wayne አልቻልኩም የሚለው ዘፈን ምንድነው ርዕሱ? እኔ አልቻልኩም የሚለው ዘፈን ማለት ርዕሱ ምንድነው? አልቻልኩም ናፍቆትሽን አልቻልኩም የሚለው ዘፈን አልፈልግም። ይሄን አሁንም አይዞ አትበሉኝ ህንድ ምናምን እያላችሁ ሌቦች አበዛችሁ። ምንድነው የሚለው? አልቻልኩም የሚለው ዘፈን እንዴት ማለት አልቻልኩም ናፍቆትሽን አልቻልኩም ትዝታ ነው የሚለው እንዴ ነምን ሲርባ ማሪፋ ቤኩቶ ኮንጅሩ ፋሚሊ ኮ ሎሺ ሁን አይደለም ትዝታሽን አልቻልኩም ወይኔ ልጅ ወይኔ እኔ የምለው ወሳኝ መረጃ 27000 ፎሎወር አለ ካርል የኔ ጌታ ምን እንደዚህ የሚያይ ሰው ጥሩ ነው እንትንን ይጎዳባል እኮ ወይ ፌክ አካውንት ክፈትና በጣም የመሳደብ ሱስ ካለብህ ፌክ አካውንትና ክፈትና ናና ስደበኝ እሺ እኔ አባት ለምን እዚህ ስትሳደብ ሲያዩ 27000 ፎሎወር ካለ 27000 ሰዎች ይታዘባሉ አንድ ሁለት ደግሞ ነገ ስታድግ አንተም ታፍርበታለሽ በጣም መሳደብ ካለብህ በጣም ግዴታ ከሆነ መሳደብ እኔን መስደብ በጣም ግዴታ ከሆነ ሌላ አካውንት ከፍተና እሺ እኔ አባት ወይስ የኛው ሌላኛው አካውንት ነው እኔ ጌታ አንደኛው 100,000 ነው ሮያል እኔ አባት ቴንክ ዩ በሬዱ ዌልካም and my dreams yeah if you are coming in coming week my sister is also coming so you can meet her. She's like my friend. She's like my friend but I call her sister because she's from India. So okay. Yeah. She know me? Yes. Okay, Shivani. Then we can go to Irecha, Dubai. Is there any event is happening in Dubai for Irecha? Yes, they celebrate Irecha there. You know, like Oromos from around the world, they celebrate it in another day. After Ethiopia, after they celebrate in Ethiopia, the Oromos in America,
in Minnesota. Yeah. You know Minnesota? They Yeah. call Minnesota Little Oromia because lots of Oromos live there. So they celebrate in Minnesota and So Europe. if you are traveling, then let me know, okay? And bring a dress for me for a Recha event. I will a beautiful dress, you know? Okay. You see my sister's dress? You see? Yes. You like it? Yeah, she looks very pretty. Thank you. So I'm gonna. I am doubting that she's your sister now. Because She looks she's like so me. She pretty. looks like me. No, Rachu, she's so pretty. Yes, she is, but You know what what? she looks like? She's like which country I will say, but not Ethiopian. I'm sorry. She's very pretty. She's very pretty. But she still looks like me. Please, Shivani, don't do this to me. Okay. So I'm gonna bring a beautiful dress for you, cultural. Done. Then Shivani Baredu. Barituka. Okay, do your live. I will sleep. It's very late for me. It's 12:30 in Dubai. Okay, Raju, take care. Good night. Baritu garma mutola phone alako. Please don't miss me, guys, in Erecha. We are going to miss you. It's okay, Raju. Better luck next time. Okay, Shivani. Okay, bye. Okay, so we will go Irrecha Dubai. It's exactly, guys, kan keenya darbe torban tokkotti miti family ko inni Dubai. Inni Dubai kan keenyi darbe torban tokkotti. Inni Dubai yoomidha guys, kan keenyi darbe yoomidha. Exactly after 1 week. Exactly after Irrecha, after 1 week. We will sell back. Yes, it's before 15 October. Okay, what is the date today? It's September 13. Yes, it must be, I think, before that. Yes, we can go. Let's do that. Garma Mutola. Baka, we will celebrate Irrecha Malka Burji Khalifa. What do you call it? Guys, Malka Mali Jetani Wamtu. Irrecha Malka Burji Khalifa to Warri Dubai. When is Irrecha Malka Mali Tani Wamtu? Okay, Shivani, don't forget. Kan Dubai Irrecha Malka Mali Tani Wamtu? Malka Burji Khalifa? Warri Dubai injirtani qalxaffedha malee Irrecha keessan promote sinif gochaa jira. Malka Burji Khalifa jettuni malka teete inde maalidha teete maalitti moo Dubaitti inde maalidha warri Dubai moo inde Dubaitti teete maalidha moo maalidha zinita zore malka Burji Khalifa dha inde malka Burji Khalifa Dubai Malkan Kabdu Akamale Datuk. So Shivani, we are going to let me join my guest. ኧረ ወረቀት አለው ይሄም ራሱ የሚነበብ ግን የኔ እስቲ እንያው የማን ወረቀት ብዙ እንደሆነ እንያው ትልቅ እንደሆነ ማን እዩ ጋር እሺ ይሄው የኔ ነው። ኧረ በእናት ውስጡ ይሄ ካሜራ ያሳይልኝም እንዴ? እስቲ ሰርች አድርጉ። ካርቴል ካርቴል ቪዚት ካርቴል አይደለም ካርቴል አሁን ነገር ጋጋባከ ያለ ይሄ አይደለ
ጠይቅ እስኪ ይሄን ዋጋ ስንት ብር ነው? በድንጋጤ ግን እንዳትወድቅ። ይሄ አይደለም ይሄኛው እኮ ያው ነው እንትኑ እኮ ስንት መቶ ሺህ ዶላር ሀዊ ፌክ ነው ብላ ባለፈው ስታሮች ቀይ ነበር ላሳያት ጋር በቃ እንዴ ሀዊ ታውቀዋለች በደንብ። ምንድነው ዋጋ የሚለው እንዴ? አረ እንዴት ነው ነገሩ? አረ የሆነ ቁጥር ነው የሚያሳየኝ በእናትህ። ዋጋው ፕራይስ ልበለዋ ፕራይስ ቆይ ፕራይስ የት ነው ፕራይስ ምን ነው እንዴ? አንተ ሻንቆ ሀዊ ለምን ፌክ ነው ብለህ ነበር ታውቃለህ? ይሄ ሁሉ ብር ማን አውጥቶ ገዝቶ ስጦታ ይሰጣል? ዚስ መስት ቢ ፌክ አለች። አሁን ዋረንቲው ሳሳያት ይሄው $11,000 ብሉቤሪ የምትባለው አለች ታውቃለች። አቃታለሁ። አረ እባክህ ኢትስ ቱ ኤክስፔንሲቭ ሻንቆ እመነኝ ለኔ ሰው ነው ያመጣልኝ። አረ እመነኝ እኔ ደግሞ እመነኝ የሚያደርጉት ሰዎች ሀብታሞች ናቸው። ስንት ብር? አረ መንግስት ጥበቃ ያርግልኝ። አረ እኔ ቤት ያላሳድረውም ሻንቆ። አረ ቆይ እኔ እንደው ይሄን ብሎ ፌክ ነው እኮ አንተ ደግሞ ማን እንዴ? አረ እኔ ያላሳድረውም ይሄንን ቤት። አረ መንግስት ጥበቃ ያርግልኝ። ቆይ ደግሞ እናየዋለን። አረ እኔ በእጄ ማለካ የኔን አይታችሁታል። ይሄው ቆይ የኔን አይታችኋል። ይቅርታ መልሽ ይላል። ሁለተኛው ነው $560 ነው ያንተ። እግዚአብሔርን ሁለተኛው ነው አሉ። ይሄው የኔን ደግሞ የኔን ጌታ ምስክር የኔን ይሄው ጌታ ለማጣጣል $1,000 ነው አሉ። ጋይስ ቆይ እኔ ነኝ ማየው። ኧረ አንዴ ስማኝ በእናትህ። እኔ ነኝ ማየው ያንተን የኔን አንተ አይደል እንደ ያየው ያንተ እባክህ እንደዚህ የለህም አለ። እዛ እኮ ነው የዓለም ሕዝብ እንዲያይልኝ ይፈልጋል። ይሳል የኔ እነ ትራምፕ የሚያደርጉት የኔ እነ ትራምፕ የሚያደርጉት ሻንቆ ያንቺ እኮ ፋራው ነች እንጂ አይደለም። እግዚአብሔር ምስክር ቆይ እዚህኛው ላይ አይቼዋለሁ። እኔ እንጃ ሻንቆ በእኔ አይነት ትልቅ ማኑዋልም የለውም። ሲጀመር ማኑዋሉ የሚያክለው ነው ፌክ ሊሆን ይችላል። የኔ ካርቴ ወይ መግድዬ ሀዊ ታውቀዋለች አልኩ። ሀዊ ራሱ እኮ መጀመሪያ ቀን ስታይ ደነገጠች። ካርቴ አለ። ሲጀመር ካርቴ አይደለም የሚባለው ስም ካርቴ ጌታን ሀዊነት ነኝ አመቃ ሲረት ካርቴ ጠሜ በረ ፈመንቲ ገሩ ሀዊን ጋፈነት እንዴ ካርቴ እኔ ቅድም ሰርች አድርጌዋለሁ እዚህ ጋር። እኔማ ጉዴን ነው ማሳይ። እኔ መንግስት ጥበቃ ያርግልኝ ግን ተናግሩ